monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم كما راكم تشوفوا c'est les produits indispensables pour cet été. Je vais partager ça avec vous. Alors on va commencer باش ما نطولش عليكم. On va commencer pour les produits cheveux que j'utilise pour le moment. Alors là le premier produit c'est le shampoing, donc je vais utiliser ça, le shampoing urbain. Donc هذه urbain, هذه la gamme je viens de la découvrir, c'est-à-dire ما كنتش نعرفها من قبل. Silicone, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de paraben, la gamme tous, c'est-à-dire le shampoing, l'après-shampoing, tout. Donc le shampoing c'est à base de l'huile d'argan plus la kératine. Donc هذا pour الشعر اللي يتكسر، للشعر اللي يتكسر بالخف، c'est-à-dire الشعر اللي كاين بزاف شعرهم بغيت اما شطح يتقطع من تحت كيما شعري. دونك هذا يقول مليح. بون انا سيته، j'aime bien pour le moment, j'aime bien. Ça c'est l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing c'est toujours, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de paraben, vous voyez. Aussi l'huile d'argan plus la kératine. هنا عندي la crème. Donc هذه c'est une crème mais elle est liquide, c'est-à-dire en utilisant comme ça comme un spray. هكذاك ديروها et vous démêlez vos cheveux. C'est-à-dire vraiment عجبتني بزاف. كما راكم تشوفوا هذه j'ai pris ma douche ودرتها، c'est-à-dire ومشات وخليت شعري ينشف. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de séchoir, il n'y a pas, donc c'est, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Voilà. Aussi c'est une crème liquide. C'est à base de l'huile de, pardon, c'est au beurre de karité, le beurre de karité. C'est pour les cheveux ondulés plus les cheveux bouclés. C'est-à-dire qu'il y a donc les cheveux bouclés comme les miens. Ce sont les cheveux ondulés, si vous pouvez voir. Enfin, on dit nous des cheveux bouclés. Bref, donc c'est pour les cheveux bouclés et plus ondulés. هذوك اللي يطلع شعرهم يدير لا موس، c'est-à-dire les cheveux qui se gonflent. كاين بزاف des filles c'est-à-dire تكوافي شعرها et tout من بعد يطلع في السما كيما تاعي. Donc هذا le produit je l'ai utilisé, j'aime bien. Bon, il n'est pas parfait mais bon, j'aime bien. هذه la crème c'est la même chose. Bon, la crème مليحه والبارفان تاعها شحال شباب هكا شعركم قد ريحتها شابه بزاف. هذه تانيك au beurre de karité. Donc هذه c'est pour les cheveux bouclés, c'est-à-dire pour الشكل اللي ندرجمها، c'est-à-dire باش تعطي bon راحتي الهضره. دونك باش تعطي لي بوكل تاعكم تعطيهم الشكل، c'est-à-dire اللي يبغوا يبوكلوا لي شوفو تاعهم. بيان سور هذه ما تنغسلش، ريحتها شابه بزاف. Ensuite, alors ça c'est l'huile de manoise, je sais pas si vous connaissez ça. هذا c'est pour la plage البحر، la plage البحر، la plage البحر. Bon, la plage, la piscine, tout ça, c'est pour la plage, la piscine, tout ça. Donc on l'utilise قبل ما ندخلوا vos cheveux. Voilà, toujours urbain la marque. Aussi j'ai pris ce masque là, pardon, ce sérum là, L'Oréal Paris LCF. Voilà, donc on peut l'utiliser comme un sérum, aussi un protecteur de chaleur, c'est-à-dire à 230 degrés. 230 degrés. Voilà, donc انا ما نديرهش دائما، نديرها غير من c'est-à-dire je fais mon brushing، نديرها قبل mon brushing. donc ندير لو brushing تاعي وندير ensuite كي نكمل brushing ندير شويه باش هذوك الشعرات هذاك اللي كيطلعوا هكا في السماء دونك ما يطلعوش. Voilà, كاش نهار ان شاء الله. donc je vais vous filmer ma routine cheveux ان شاء الله. Ensuite عندي هاد لو ماسك c'est aussi L'Oréal Paris LCF. donc هذا je l'utilise avant le shampoing. donc نديره تقعدوا ب 5 minutes maximum 10 minutes وتروحوا تغسلوا normalement. donc هذا c'est le masque هذا c'est à base de l'huile de coco. voilà, هذا تانيك il est bien, c'est-à-dire نهار كي نديره شعري هكذا كيولي brillant et tout. voilà. Ensuite c'est la brosse en bois, indispensable bien sûr. j'aime bien ma brosse vraiment. ما تقطعوش شعركم. انا كنت قبل نمشط لي بروس اون بلاستيك اي تو، كانوا ما كنتش هكا ما نكوافيش ميم با لي شوفو، ندير هكا نلقى لي فورش. الحمد لله vraiment elle est conseillée la brosse en bois. voilà. et pardon, et ensuite le sérum je vais vous montrer, c'est la marque Avant. donc le sérum c'est à base de l'huile d'argan. c'est l'huile d'argan marocain. voilà, l'huile d'argan marocain. هذا je l'utilise ثاني كي ندوش ثاني
ندير دي شوفو نديره باردون. دونك كي ندوش شعري يكون شويه مشمخ نديره ونخلي شعري ينشف. فريمون il donne de la brillance. Le produit suivant c'est l'aloe vera. Je pense que les filles يكون عندهم. Voilà, donc l'aloe vera toujours انا نديرها في وجهي نديرها في شعري صدق كي ندوش ثاني نديرها هكا بنتي قتلت ونديرها هنايا في شعري كيما هكا. Donc ça reste vraiment c'est l'aloe vera. En plus c'est un produit naturel. Voilà. Les huiles. Donc les huiles, je pense que c'est indispensable pour l'été. Donc on a besoin plus d'hydratation de cheveux pour l'été. Donc pour les huiles, moi j'utilise l'huile d'argan, l'huile de raisin, l'huile de jojoba. هادو toujours ندير بهم les huiles تاعي. Pardon, le bain d'huile تاعي. L'huile de jojoba, l'huile d'avocat. Donc j'utilise aussi l'huile d'avocat et l'huile de coco. L'huile de coco donc كملي لازم نشري. Oui. Voilà, maintenant on passe les produits pour la peau. Donc je vais commencer pour l'eau de rose. Alors l'eau de rose ماء الورد. ماء الورد انا كيفاش نستعملو دونك ندير في الليل كي نبغي نرقد افيك ان كوتون كي نبغي نرقد دونك فوالا هكذاك ندير كاع في وجهي. والصباح ثاني كي نوض نقول لك الصباح كي تنوض ماشي ديريكتومون تروح صدق ماشي ديريكتومون تروح تمشى باردون ماشي ديريكتومون تروح تغسل وجهك باسكو البشره تكون حساسه دونك سي ديكونسيي. دونك موا جوتيليز لو دو روز. جيم بيان دونك عندي تاني هذا هيمالايا تاني هذا لو صابون هذا سي ا باز دو لويل دو باز d'aloe vera pardon. donc هذا ينقي. voilà c'est pour les peaux normales à mixte. donc c'est pour les peaux mixtes à sèche. ma peau elle est mixte je pense parce que parfois le thé taille il devient gras parfois non je comprends pas en fait. المهم هذا كي نديره ما ça réagit ma peau c'est-à-dire ne réagit pas négativement donc ça va j'aime bien. voilà. Et le produit indispensable pour moi c'est-à-dire في الدوش c'est الصابون البلدي. كاع نعرفوا الصابون البلدي والكياسه. دونك هذا الصابون البلدي فريمون انا كي ندير في وجهي وندير في لو كور تاعي نستنى شويه صدق نخليه 5 مينوت ولا صدق هكا نحس باللي j'ai pas besoin d'autres produits. vraiment j'aime bien صابون البلدي. pour moi c'est indispensable. voilà. Le produit aussi qui est pour moi indispensable pour l'été c'est Nivea. donc Nivea c'est la crème hydratante. aşkım ne yaptın? aşkım video yapıyorum Ne yapayım? Ne tanıtıyorsun burada? aşkım susar mısın? Le produit que j'utilise c'est Garnier. Que j'utilise c'est aşkım. Le produit que j'utilise c'est bien c'est pardon. Ensuite عندي هاد le produit c'est le masque Garnier. donc هنايا فيه 3 fonctions. صديق تنقو كي تكون في لا دوش ديرها هكا كيما صابون وتشلل بيلينغ تقشير ولا ماسك ديره ماسك دونك ديره في وجهك توجور لا بو تكون نقيه قبل هاد لي ماسك. دونك هذا في كومول صديق بالفحم دونك دير ان ماسك دونك ديره في وجهك وتقارا 5 مينوت ابري تغسل. فوالا سي بور هادوك النقط السوداء. فوالا فوالا ensuite عندي هاد لو ماسك غانير سي هنايا تحت العينين نديرو. انا عندي les yeux gonflés بزاف si vous pouvez voir. voilà donc je l'utilise. ça c'est à base de c'est-à-dire c'est à base de l'huile de coco. c'est pas l'huile c'est l'eau de coco. voilà c'est l'eau de coco. donc là هذا نديره كيما هكذا ان ماسك يخرج كيما راكم تشوفوا الماسك هذا يجي كيما هكا. دونك نديرها في عينيا قبل ما نرقد فريمون ينقص لي هذا النفخ. عندي هذا النفخ انا هكا ناتورالمون ماشي بروبليم دو سيرن ولا ناتورالمون ملي كنت صغيره وانا هكا. فوالا ensuite عندي هذه دونك هذا بيبي تيتانيك تحت العينين سو لي يو. دونك هذا سي بور ليدراتاسيون اي تانيك الاشراق باش تكون عندك هذيك نظره مشرقه صديق ما تبانيش فاتيغي عيانه ايتو سورتو بور لي مامون جو كومبرون.
Alors, produit plage. Donc pour la plage, عندي هذه Nivea Sun. Ça c'est pour les bébés, plus 50. Donc c'est pour les bébés. Je l'ai pris parce que ma peau elle est vraiment sensible. Donc ma peau, je l'ai utilisée comme راكم تشوفون حركت شوية, c'est-à-dire vraiment parce que j'ai vraiment la peau qu'elle est très sensible. C'est pour ça je suis obligée d'utiliser ces crèmes de bébé. Voilà. Après عندي after sun. Donc هذه c'est كيما نقولوا après البرونزاج شويه نحركتو ولا دونك ديروها مور الشمس هنايا. ça permet l'aloe vera, c'est l'hydratation. donc تنجم كي تروح تبرونزا تنحرق شويه دونك ندير l'aloe vera ولا هذا. ça c'est un petit conseil, voilà, tout le monde le sait. Et ça c'est pour les parties intimes. Voilà, ça aussi c'est l'aloe vera, donc il permet l'hydratation aussi. bon ما يريحش, ما في حتى ريحه, mais تكونوا نقيين, c'est-à-dire ما في حتى ريحه, ما تحسوش ريحه ولا ما تكونوا نقيين. فوالا, ينقي برك, ينقي الهيدرات. فوالا. Pour le parfum que j'utilise, c'est pas un parfum, c'est un eau de parfum de Zara, c'est Apple Joyce. Ça je l'aime bien, c'est pour l'été. Donc عندي des parfums تاعي, mais pour l'été j'utilise pas de parfum parce que je sais pas pourquoi j'ai la migraine et tout, donc j'utilise ça vraiment à cas vous sentez. Pour les produits, donc les produits cheveux et crème, c'est-à-dire je vous ai montré tout ce que j'utilise. ما كاش حاجه اخرى c'est-à-dire نديرها ما وريتهاكمش. Pour la peau, j'utilise pas beaucoup de choses. Parfois je fais des masques, mais ce sont des masques naturels, c'est-à-dire fait maison. Voilà. Pour les cheveux, je vais vous montrer tout ça. Vidéo inchallah تكون عجبتكم. N'hésitez pas de mettre un j'aime, un commentaire. N'hésitez surtout pas de me poser des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine inchallah. Prenez soin de vous. Talla fi rwaḥkom. Je vous embrasse fort bisous.